नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण। आज हूँ जुलाई 21 तारिख रविवार 2024 मसीहा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष। आज दिनटी गुरु पूर्णिमा बा ए पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा मध्य कह जाए। यही पूर्णमी ठारू शुभ कृपा दृष्टि पड़वा जाऊँगी शनिदेवंर। शनिदेव शुभ कृपा दृष्टि 5टी राशि होगा जाऊँगी महाभाग्यशाली, जहाँ प्रभाव पड़वा जाऊँगी 5 गोटी राशि मध्य। 5 गोटी राशि खुशीर समय आसवाक जाऊँगी, सहित से गृह में धनर वर्षा होगा जाऊँगी। 5 गोटी राशि भाग्य अचानक भाव में परिवर्तन होगा जाऊँगी, से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ा जाऊँगी। दर्शक बंधु, जो समय शनिदेवंर क्रुदृष्टि भाग्यचक्र बा राशि चक्र उपर पड़ी था, मनीष जिते चेष्टा कले से कष्ट सहवाक पड़ी था, किंतु जो समय शनिदेवंर शुभ कृपा दृष्टि भाग्यचक्र उपर पड़ी था, मनीष कौन चेष्टा नक अति सहजरे सबकि पाई जाए, जहाँकि मनुष्य कम परिश्रम शनिदेव शुभ कृपा दृष्टि अधिक सफलता पाई थाए। ए व्यास पूर्णिमा ठारू शनिदेवंर शुभ कृपा दृष्टि पड़वा जाए 5 गोटी राशि मध्य। 5 गोटी राशि उपर पड़वा जाए शनिदेवंर शुभ कृपा दृष्टि। तेबे दर्शक बंधु, यापर अत्यंत शुभ योग सृष्टि होगाकू जहाँ व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा बोली कहुए। आषाढ़ पूर्णिमा बोली कहुए। यही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू शनिदेवंर शुभ कृपा दृष्टि 5टी राशि पड़वा जाऊँगी, जहाँफल कि से 5टी राशि जीवन में खुशीर लहरी खेलिबा सहित से जीवन में बड़ परिवर्तन घटवाक जाऊ। तो दर्शक बंधु, आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल आमर प्रथम वीडियो आपण मान पाखे जा पहुँची पार। एबे आसतु जानिबा एही पंचम भाग्यशाली राशि किए किए, जार प्रभाव प्रभु शनिदेव कृपा से जीवन उपर पड़वा जाऊँगी। से जीवन में धनर वर्षा होगा सहित सब समस्या समाधान होगा जाऊँगी गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा। तेबे दर्शक बंधु, शनिदेव को न्यायर देवता बोली कह जाए। शनिदेव शुभ कृपा दृष्टि जदि कौन राशि उपर पड़ी थाए, से जीवन से भरी जाए, सहित से जीवन में सबू समस्या समाधान हो जाए। ठीक यही 5 गोटी राशि उपर शनिदेवंर शुभ कृपा दृष्टि ए व्यास पूर्णिमा ठारू पड़ुथिबारु सेमानक जीवन में बड़ अद्भुत परिवर्तन घटवा सहित सुखर लहरी खेलिबाकू जाउछि। एबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशि किए। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ती वृष राशि। भगवानଙ୍କର विशेष कृपा दृष्टि आपणक ऊपर थिबारु आपणकर शुभ समय आरंभ हेबाकू जाउ। आपण शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे अत्यंत सुस्थ रहिबे। आपणकर लागि रहितबा स्वास्थ्यग्रस्त समस्या एबे समाप्त हेबाकू जाउछि। आपणक मन रे सकारात्मक चिंताधारा बढ़िबा सहित आपण गुरुत्वपूर्ण दायित्व नेबार क्षमता आपणकर बढ़िबो। बिजनेस क्षेत्र रे आपणकर बहुत शुभ फल आसीबाकू जाउछि। आपण अधिक रु अधिक इन्वेस्ट करने सहित व्यवसाय अधिक प्रचुर परिमाण में धन प्राप्ति हेबार योग रही। तेबे एही राशि व्यक्ति मानक जो माने बेरोजगारी अछंती सेमानक पई रोजगार क्षमता एबे बढ़िबाकू जाउछि। सेमाने अत्यंत भल शुभप्रद पाइबाकू जाउछन्ती। सेमानक जीवन में भल चाकरी खंडी मिलिबाकू जाउछि। ता सहित सेमानकर आर्थिक समस्या मजबूत हेबाकू आर्थिक समस्या एबे आपणकर सरीबाकू जाउछि। आपणक पई एही समयटी अत्यंत शुभदायक रहिछि। तो एबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशि किए। द्वितीय भाग्यशाली राशि हो सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय आरंभ होइतबारु से जीवन में बड़ सुखर परिवर्तन घटवाक जाउछि, जहाँफल कि सेमाने जेतिके आशा रखिथिले आशाठू अधिक सेमाने पाइबाकू जाउछन्ति प्रभु शनिदेवंक कृपारू। प्रभु शनिदेवंक कृपा दृष्टि आपणक ऊपर थिबारु आपणकर समस्त समस्या एबे समाधान हेबाकू जाउछि। आगुरु लागि रहितबा कोर्ट कचेरी मामला आपणकर एबे शेष हेबाकू जाउछि। आपणक स्वास्थ्यगत अवस्था बहुत भल रहिबो। ता सहित आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन घटवाक जाउछि, जहाँफल कि आपणक मन एवं आपणक शरीर शांत रहिबो। आपणकर दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय हेबाकू जाउछि। आपणक विवाह योग मध्य खोलिबाकू जाउछि। शनिदेवंकर कृपा दृष्टि रहितबारु आपण समस्त कार्य अत्यंत सहजरे एवं सफल हेबाकू जाउ। ता सहित आपणक मनपसंदर चाकरी मध्य आपणकू मिलिबाकू जाउछि। पौत्रिक संपत्ति आपण मध्य लाभवान हेबाकू जाउछन्ते। आपणकर बेड़ एबे अत्यंत शुभ चलिबाकू जाउछि। एबे आसंतु जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशि के। तृतीय भाग्यशाली राशि हो तुला राशि। तुला राशि व्यक्तिंक पई अत्यंत शुभ समय चलिथिबारु सेमानक जीवन में प्रतिटी कार्य सफल हेबाकू जाउछि।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଘରକୁ ସୁନା କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ସୁଖକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଏବେଠାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକି ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତାହାଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଏବେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜନେସକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟକ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ମାମଲା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ବର୍ଷା ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିଲେ ଏହି 5ଗୋଟି ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।